Tunaona ya kwamba kumgonga nyoka. Ukiona nyoka katika ndoto, unaona umemgonga, unajua ya kwamba uko na nguvu za kutosha katika kiroho. Kwa hiyo unaonyeshwa ya kwamba uko na ushindi. Kwa kumgonga nyoka anakufa, ama unaona tu unamgonga, kumaanisha uko na ushindi, labda kwenye biashara, labda kwenye ndoa, labda kuna ushindi fulani ambao unaona. Na pia inaweza kumaanisha kuna vita ama makusudi fulani maadui wako walikuwa wanakukusudia, lakini Mungu ni mwaminifu kwa uwepo wake, ukakuwa umemshinda shetani. Kwa hiyo tukiendelea, maandiko pia inasema tumepewa nguvu na uwezo wa kukanyanga nyoka. Kwa hiyo wakati ambapo unaona umemgonga ama unamkimbisha, unamchapa ama umemuua, unamaanisha uko na uwezo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo uko na power ndani yako ya kuua na kusambaratisha kila mipango yote ya shetani. Na pia inaweza ikamaanisha ni roho ya dhambi, inaweza ikamaanisha roho ya madeni, roho ya kukurudisha nyuma, au pia roho ya aibu. Hiyo ni vizuri ukiomba unapigana na hiyo maroho. Na pia inaweza ikamaanisha uponyaji, kwa sababu maandiko inasemanga ya kwamba wakati ambapo wana wa Israeli walimuasi Mungu, waliumwa. Mungu aliwatumia nyoka akawang'ata, na ilibidi lazima Musa angetengeneza mfano wa nyoka akainue mbele ya wana wa Israeli, na atakayeangalia yule mfano atapokea uponyaji. Kwa hiyo pia nyoka anaweza akamaanisha uponyaji, labda uponyaji wa mwili wa kiafya, uponyaji wa biashara, wa maisha yako. Na tukiendelea, nyoka huwa anafanya kitu ambacho kinaitwa kujitoa ngozi. Wanga anatoka ngozi, anapata ngozi nyingine, na inaweza ikamaanisha kuna mwanzo mpya katika maisha yako. Ukiona nyoka, sio lazima iwe ni uchawi, inaweza ikaonyeshana kwamba mwanzo mpya katika maisha yako. Na pia ndoto ya nyoka inaweza ikamaanisha Mungu anataka kukupea mwanzo mpya, anataka kukupea mwanzo mpya, au kukubadilishia maisha yako, na akaweze kuondoa mateso ama matatizo uliyokuwa nayo, akupatie mwanzo mwingine, akuondolee mateso. Kama vile nyoka anajitoa ile ngozi ya zamani, anakuwa na ngozi nyingine. Kwa hiyo ni vizuri ukaweze kuelewa, sio lazima iwe ni uchawi, inaweza ikamaanisha ni mwanzo mpya na Mungu kubadilishia maisha yako. Na pia nyoka inaweza ikamaanisha hekima, kwa sababu maandiko inasema, na Yesu akawaambia wanafunzi, na mkawe na hekima kama nyoka. Kwa sababu nyoka ni mnyama ambaye anakuanga na hekima sana, kulingana na maandiko vile